जोंहा फेसबुक खुलिबानो आरो एन्टारटेनमेन्ट आरो लोगोसे भूमिका बेनि सायाव गोबां भिडिअ ओंखारगासिनो दङ आरो लोगोसे एन्टारटेनमेन्टआ मोनसे भिडिअनि गेजेराव बुंनायबो दङ आङो आंनि हिन्जावखौ गारनोसै आरो भूमिकाखौ लानोसै होनना बुंनायबो दङ। दा बे फिसा गोरोन्थिनि थाखाय बेबायदिखौ आं मोजां मोनाखै आरो जोंनो मा बुंनो आरोना जोङो जेखौबो जे बुंनो हाया जायखिजाया बे मोनसे मोजां जायाखै। हिन्जाव दङ हिन्जावजोंनो मोजाङै थाबाय थाबानो जाबाय जाय जाबाय बेखौ बाद होदो बिदिनो जाखायो मालाबा जोंजोंबो जानो हागौ इयुनाव दा बेफोरखौ साननानै जेबो मुलाम्फा गैया बा लाब गैया। दा बेनिखायनो आरो एन्टारटेनमेन्टआ जेरै दं बिदिनो थाबाय थाबानो जाबाय बेबायदिबाथाय माने संसारा मा जायो नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। दा बिदिनो गोबां मानसिफ्रा रायलायगासिनो दङ एन्टारटेनमेन्ट आरो भूमिकानि सायाव मा जादों होनना बुङोबाथाय एन्टारटेनमेन्टनि गिबि बिसि जायबा बिसि गिबि माने नैथि बिसि गैखाया बिथाङा भूमिकाजोंनि आरो एन्टारटेनमेन्टनि मोनसे भिडिअ नङा सावगारि फट' लालायनाय जमा सावगारि बेखौ फेसबुकाव हगारदोंमोन जाहैबाय। बिनि उनावनो भूमिकाया भिडिअ बानायदोंमोन आरो बिनि उनावनो बे दाङाबाजिया जादों बा दावराव दावसिया जादों। बेखिनियानोमोन लोगोफोर बे बांद्राय गेदेर मेटार नङा बे फट' मोनसेल'मोन आरो बे फट'आ गाज्रि फट' नङा ओरैनो जमा फट' खेबजानायल'मोन। दा बेनिफ्रायनो जालांबाय घटनाया बेनोमोन आरोना लोगोफोर। आरो लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रामफल बिलनि थागिबि राम प्रसाद नार्जारी आरो लोगोसे सन्जय बसुमतारी बिथांमोनखौ उत्तराखन्ड रायजोनि उत्तरकाशीनि गुदुं सिंनिफ्राय रैखा खालामबाय बा बहनबाय। दा बिथांमोना मोजाङैनो दङ आरो बिथांमोनखौल' नङा गोबां मानसिफोर दंमोन बेहाय 140निबो बांसिन मानसिफोरा बे गुदुं सिङाव दंमोन। दा गासिबो उदां जाजोब्बाय आरो लोगोसे बे उदां जानायाव राम प्रसाद नार्जारीनि फिसाजो गोबां गोजोननाय फोरमायदों जायहा बिदांस्रि नार्जारी बिथाङा जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। दा बिथाङा माबायदि गोजोननाय फोरमायदों बेखौ नोंथाङा नायबानो बुजिगोन। 17 डेज के बाद अभी निकला रेस्क्यू हो गया, आप क्या बोलेंगे, कैसा लग रहा है? आई रियली फील गुड क्योंकि मेरा पापा फाइनली बाहर आ चुका है और मैं गवर्नमेंट को भी थैंक्स कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट हैज ट्राइड देयर बेस्ट, जितना हो सके उन लोगों ने ट्राई किया मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। तो मैं यही कहूँगी और मेरे पापा से बात हुई थी कि पापा बाहर आ चुका है और बोल रहा था कि मेडिकल में हूँ ट्रीटमेंट के लिए, तो मन को अच्छा लगा। तुम्हारे साथ बात हुआ? तुम्हारे साथ बात हुई? हाँ हुआ। तो उसने क्या बोला तुमसे? तुम्हारे साथ क्या बातचीत हुई पापा के साथ? ज़्यादा कुछ नहीं, बस पूछा कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और अभी मेडिकल में हूँ ट्रीटमेंट के लिए ऐसे बोला। এতিয়া সঞ্জয়ৰ লগত কথা পাতিব পাৰিলেনে? এতিয়া দাদা সঞ্জয়ৰ লগত কথা পাতিব পাৰিলোঁ। কেনেকৈ আছে এতিয়া? এতিয়াতো ভালে আছে, ভিতৰত কিবা 108ৰ ভিতৰত ভালে আছে। দাদা ভাই দুইজনেও ভিতৰত ভালে আছে। কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ দাদা এতিয়া ওলাবৰ পাইছে, মোৰ মনটো খুব শান্তি লাগিছে, ফূৰ্তি লাগিছে। এতিয়া হোষ্টেললৈ লৈ যোৱা মেডিকেলত লৈ যাই আছোঁ। এনেকুৱা হ'ল দাদাটো দুইজনে লৈছে। কিবা ক'ব নেকি? কাক ধন্যবাদ দিব? কিবা অসমৰ চৰকাৰত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ৰবিৰাম ছাৰ গোটেইখিনি ছাৰ আছে ধন্যবাদ দিছোঁ। দেশৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক কি ক'ব? ধন্যবাদ দিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰ, ধন্যবাদ দিছোঁ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ধন্যবাদ দিছোঁ, গোটেইখিনি আছে ধন্যবাদ দিছোঁ। উত্তৰাখণ্ডৰ যিমান অফিচাৰ বা CM হওক বা SDR ইণ্ডিয়াৰে কি ক'ব যোনে কাম কৰিছে বহুত কষ্ট কৰি? গোটেইখিনি ভাল পাইছোঁ, গোটেইখিনি ধন্যবাদ দিছোঁ। হাজবেণ্ডটো উদ্ধাৰ হৈছে, আপুনি এতিয়া কি ক'ব? কেনেকুৱা লাগিছে? মনটো ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মোৰ হাজবেণ্ডো ওলাবৰ পাইছে আৰু এইটো হস্পিটেলত গৈছে বোলে। মোৰ বুঢ়াজনৰ কথাবোৰ পাতিছে এখন। হা পাতিছে। মোৰ বুঢ়াটো কৈছে চিন্তা কৰিব নালাগে, মই ঠিকেই আছে, মই ভালে আছে এরকম কৈছে আৰু এখন হস্পিটেলত গৈছে বোলে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ জন্য। এতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ হৈ আছে আপোনাৰ ইমান 17 দিনৰ পাছত উদ্ধাৰ হ'ল? ভগৱানটো আশীৰ্বাদ জন্য এরকম হৈছে, ভালে ভাল ওলাবৰ পাইছে আৰু চৰকাৰে থেংক ইউ, ভগৱানৰ থেংক ইউ। এই মুহূৰ্তত মানে গম পাইছে মানে আমি ল'ৰাৰ লগতো কথা পাতিছোঁ অলপ আগতে।
তেওঁ মোৰ ল'ৰাজনে মানে এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত আছিল। ল'ৰাজনে মোক ক'ল বোলে বাবা মোক চিন্তা কৰিব নালাগে, মই ভালেখিনি আছোঁ, একো চিন্তা নকৰিবা। আমি বৰ্তমান এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত সোমায়ো মানে এম্বুলেঞ্চতে ডক্টৰবিলাকে আছে, তেওঁলোকে আমাক চিকিৎসা লৈ আছে। মোৰ ল'ৰাজনে ক'লে আৰু ল'ৰাজন ওলাই অহাৰ কাৰণে মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে। আৰু লগতে মই চৰকাৰক, বিটিআৰ চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক মোৰ আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।